Jod dinon tibrati na damit damon khobor tin seteran India Sarensipahi tehen ta 26 January Pojatantra Divas apan apin protistan re apan apin hafte mana palau huyuk khatian to nyala police bibhag khon 26 January Pojatantra Divas mana palau Platoon Commander Priya Civil Defense Navy 26 January Pojatantra Divas idi kate asekarni General Secretary Dr. SUBADH HANSDA gomke chede mendai ajumabon जोहार गे दिनम खबर या नवा कि साक्षात्कार हटाव दा ना पुलुर सरहां चालापे कन ताबोना आदो कथा दो नवा कना भारत दिसम फुरगल तायम नवा जे संविधान जखन हन एहब एन ताबोना नवा संविधान एहब एना नवा दो बन बाडाय गया 26 नवंबर 1950 ताहे कना संविधान दिवस और 26 জানুয়ারি 1950 खन भारत दिसम रे एहब एना नवा संविधान लेकाते भारत दिसम शासन रना कथा और नवा जे नवा शासन व्यवस्था नवा दो भारत ना जहां संविधान डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर तैयार ला ओनारे 395 टी आर्टिकल आते जहां संविधान तैयार ना ओंडे अबो सांताल साथ तमाम आदिवासी लगी जहां जहां को आर्टिकल अबो स्वार्थ रक्षा लगी तैयार लेन तहेया ओना लेकाते भारत दिसम फुरगल कते 75 बछर कंप्लीट हुयो कना एंते रहो किंतु पूरापूरी तो अबो लेकाते एदे दो तंग नागरिक अधिकार जहाना उनका बाबन नाम ले जेल का बाबन नाम लेगा नित भारत दिसम रेन जतकोन संगे संख्याते आदिवासी को दो आयो आराम तो लसना ना दा बाको नाम करा नित हो आदिवासी को दो ako ari cali lalakcar na ngan mun bako nyamaka dhorom rena mun bako nyamaka phole tan jahan nagorik odhikar jahan fundamental rights re parak kana article na 16 article lekate constitution na noa ko jinis khona bo bon bonchito kana ado santar ko ko lorhei kat tabona adivasi ko projur ko lorhei kara bharat disam furgal saate प्रथम लड़ाई तो किंतु ब्रिटिश विरुद्ध रे जहां को एहब कथा ना संतार के पहिलो अब बाबा तिलके माझी जहां तिलके मुर्मू जहां की तिलके माझी में तबन बाडाया उनी किंतु प्रथम रे डिवाइड एंड रूल विरुद्ध रे लड़ाई कदा एवं अब हासा जायगा चेतान रे संतारा अधिकार रक्षा तहन मा संतारा आरिचाली को ठीक तहन मा है नोआ को लगी लड़ाई दे एहब कदा आदो होनवा कामी होरा उनी एहब लेदा संतार फुद को तैयार काते 1770 साल खन 1785 साल हबी उनी किंतु मी लेतार 15 बछर किंतु लड़ाई गाय आदो नई नुन मारांग मिटांग निया अवदान ताहे कना माने ब्रिटिश राष्ट्र शक्ति विरुद्धे नोआ किंतु नागाम रे ठा बाय नामला ठीक उनका के उनकिना माने तिलके मुर्मुआ कामी होरा तुंगी लेदा 70 बछर परे सितु और कानुआ आयुते जहां संतार हुल को मेने ओंडे हो किंतु अबो हासा जायगा चितान रे अबो एदे दहो लगी और अबो आदि चारी लालाक्ता धर्म बांचाव लगी चेदा से नेल तबन में सिदु कानु जखन 30 जून हुल माहा हमन मनावेदा 1855 साल ना 30 जून सारी धर्म ना नियम लेकते साजम गिरे आसेन काते 10,000 खन बिसर किन जावरा ले उन समय ना जुगरे और अबवा साथर खलगित आंदोलन किन एहब लेदा मेनखान चे चिकेना ओना हो इतिहास रो मजा बाको एमान बना अथच सिदु कानु आना लड़ाई तेगे मुचित रे एक्ट नंबर 37 ऑफ 1855 जहां दो ब्रिटिश पार्लियामेंट रे पास लेना 22 दिसंबर हबी लो 1855 साल ना ओनाल कते जे क्रिएट लेना जहां तो को मैंने दा
Santal Pargana jela as a non-regulated district. The onde ho santu ona jela koraput tabona. Man Santala udhikar ko অস্বীকার tabona. Santala nyutum ko অস্বীকার tabona. আর অথচ 148 বছর পর 1855 সাল না 22 ডিসেম্বর পরে 2003 সাল না 22 ডিসেম্বর মোট 148 বছর না গ্যাপতে আর মিদটাং অনকা মিদটাং marang hulse huilen te abo Santali Parsi সংবিধান 8 শিডিউল rebon select hocho keda jaha lagi Poschim Bangla Ponot Semlet Unoktori Poschim Bangla Ponot Sarkar nukuak bisal অবদান tahe kana Unoktori mare montri Upen Kisku gomkiya ayutte Bidhan Sabhar bill pass na 1 আগস্ট 2000 সাল re আর ওনানা অর্জল কাতে 22 ডিসেম্বর 2003 সাল Santali Parsi 8 শিডিউল select hocho keda bon abo Poschim Bangla Ponot Semlet লড়াইতে এবং উनको বামপন্থী এমপি কোয়া লড়াইতে 22 ডিসেম্বর 2003 সাল जहां 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2003 लोकसभा रे को प्लेस किदा उनक्तरन गवर्नमेंट बाध्य होना को এবং ওনাগে 7 জানুয়ারি 2004 রে না রাষ্ট্রপতি সই আদো Santali Parsi সংবিধান রে সেলেক্ট করেন তখন নয় জন তো ওই একদম ওই কেদা এনখান চেক বনিয়ানদা এটা আদিবাসী को নিত রে হো নয় এদের আর কো জামা শুধুমাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গল রেন সান্তাল গে সান্তালিতে ফেট খন অল পড়ানা দাও বন জামা কদা 2008 খন এহব কান তাবনা সান্তালি মিডিয়াম নিতো 52 টি কলেজ আর 8টি বিশ্ববিদ্যালয় সান্তালি বন পড়া কানা মেনখান ধরম রেনা এইদের যেমন সারি ধরনা কোড আবু নিতো আরি বন জামা অথচ সারি ধরম তো স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট 1954 লেখাতে নয়াদো রিকগনাইজ রিলিজিয়ন মেনতে রিকগনাইজ ট্রাইবাল রিলিজিয়ন মেনতে গে পাঁচ সরকারে বাতাও করে এবং লোক গণনা 1961 1971 এবং 1991 না লোক গণনা রিপোর্ট রে আদিবাসী ধর্ম মানে সান্তালা ধর্ম দো সেই ধর্ম গে উল্লেখ করে এন্টার হো ভারত সরকার পুরো আলাদাভাবে কোড বাই এমামন করে আর এটা আর হো বাক্য জামে আদো নোয়া কো জিনিসতে বন নেলেদা প্রজাতন্ত্র দিবস রে আবো তিন উইহেরক কানা যে আবো তো প্রজা কানা বন আর আবো কে কানা বন মানে প্রজাতন্ত্র মানে কি মানে ডেমোক্রেটিক সেটআপ রে যাহা জনগণা অধিকার রাষ্ট্রয় বাতাওয়া আদো না জনগণা অধিকার আবো ধর্ম না এদের না তামনা আর্টিকেল 25 26 লেখা তো না আবো নিয়ামকরা মেনখান ধর্ম না কোড বাকয় মারবনা অথচ সান্তালা সারি ধর্ম ভারত রাষ্ট্র তখন মারি ধর্ম কান্তাম উনকাগে এটা আদিবাসী যাহা ধর্ম কো মানাওয়া বিশেষ করে অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর আদিবাসী দো ভারতের যতক্ষণ মারি মানমি করা কোনো বিজ্ঞানী ললাই কেনা আদো ওনা তেহিং প্রজাতন্ত্র দিবস রে তেহিং ওনা খুব উইহেরক কানা যে সারিকি রাষ্ট্র সব পূর্ণ মানে স্বীকৃতি এম দাড়ি কাওয়াত বনায় আউরি এমা বনায় আদো নোয়া লাগিত তেদো লড়াই হুᱭᱩᱜ তাবনা গিদ্রে যদি বাইরাগা এঙ্গাত হো বাই দুয়া অনকা গে জাহাই জিত বাই লড়াই আয় উনি সে তো কমেন্ট তো পায় কয়োগা আদো আদিবাসী কো মুদ্রে আবো সান্তাল কি ছুটু কান থেকে যেমন বেঙ্গত 5 সাল কাদা অধিকার বন দেই কাদা কিন্তু এন্টার হো অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্ট মেনা রে হো আদিবাসী তার নাহাচার চালাক কানা আবো নড় বন নেল কাদা জাহাঁ থেকে চালান পোস্ট বন রাখাব রে হো আবো হর আদি চোর কোনা নাহাচার কাট কোয়া আবো নড় বন নেল কাদা যে তাতে মানে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি অধ্যাপিকা মেরুনা মুর্মু চেলকা কত টসা আকাদিয়া এই সেদিন গে আবো পাপিয়া মান্ডি কো টসা আকাদিয়া নয়া দিকে কানা নয় যে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ নুকু আদিবাসী কো উত্থান দো বাং তো সাহা দাঁড়িয়ে করে আর নয় সান্তালি ভাষায় এই শিডিউল কানতে এই রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বন ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ নয়া দিশম একটা অন্যতম জাতীয় ভাষা নয়া হো আদি কো বাকো সাহা কিন্তু আবরণ সচেতন সান্তাল নয়া লড়াই দরকার এটা একটা আদিবাসী কো আকো ধর্ম আকো লাকচার আকো জানাম পার্সি বাঞ্চাও লাগি কো লড়াই মা ইয়া সন্দেশ দিন নয়া গিন মেনতাবন যে আপনাতে আপনারা এইদের যদি বাম বাঞ্চাও দহয়া তাহলে খান চিলি হো আমদো হয় বাঞ্চাও কিনা যাহা গুরু গমকে লই কেদা আমা ওরা লাগি আমা দুয়ার লাগি অকয় হো বাই গেলা আমগেম গেলা হেসে ঠিক উনকা গে আবো এইদের রক্ষা লাগি আবো লড়াই তাবন এবং আম লড়াই কি বাম দিগা চিকতে আমদো আম অধিকার নিয়াম অধিকার তো অকয় ক্ষয় করতে তো বাই মামা অধিকার তো লড়াই করতে দেই হো যাহা সদরম চাঁদ মুর্মু মেনে কাট না দেমন তগুন আদিবাসী বীর ওনা সেদিন তালাতে আবো চিংহাওয়া কাট বনায় ওনাগিন লিয়া নোয়া প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে
abo santar saute eta adibasi ko akwa parsi akwa lakchar akwa dhorom bancao do na lërhëi ri nitu do arho sange lekate sange adibasi jate ko seledok ma santar jaha udeng Paschim Bangla rebon sofol akana noa jemon arho gota bharat disom re chhuriye ma eta adibasi ko note ko koyog ma khali olok sena kate chakri jam kate ব্যক্তিগত স্বার্থ ate do manmi jion alobon চাবায় তাবন না নিধাগ manmi kate bon janaw akana ta aboren পরবর্তী প্রজন্ম লাগি মিদtang noa bharat disom মিদtang bas joggo lagi bon teyar toka ma jate unku ho meun ate ko bancaw ko tahen ma niye gi indo noa projatantro divos kiri lay tabona একদম ma tobe niye ge lay kate johar aro santar ko sana ko khobor nyam lagi dinun tibon subscribe ma sangman tahan ma johar